Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعيننا خبلي دحان لوعلكم دحان لحاضركم ملع عالم ذلهم سمعتنا السلام نأخذكم يكون زي مايكروفون ميديا أين مايكروفون ميديا حدش تغون كعمان قاعد احنا مساخهم نالنا ناي كل شيء عمل مستي ناي زويت سونا أكال كوينكم كتقصلوا سبسكرايب زي قولكم سبسكرايب قبروا لايكن شيرن غيركم نخد جمر وون بخبرنا عندكم بعرك زي كابلنا سمعتي ناي مترشان ناس حي مثلنا خاف الدساواز بس حنا بتعمي أنا خم مايكروفون ميديا بتعمل زي حقوسي زعجوسي خالد كعمز يدنقصلو زفور حلو كهون يخيل أنا جن كم مايكروفون ميديا بتعمل زعجوس صحف نوح زبالة سيدو من لالو مشتراوي بمشتر سسد لنا أيو تو صحف نريكم من خيلنا نريكم ورلاينا جن تأيو كم أيو شعب جرى شام سنة سنة 500 تو صعيت بلو داتان هركب يركم ياو كعاق من على هركوينو منو كبري قالن جن حصر نابلنا نمصومو خالته انه سمعوه لايك يركم جمروه ناو نحلف باركس انت عايز بلي وصحنا ذا اللي سمعته نا يدي سببا سرحتنيا نا يدي سببا ختمه عسرت حدا خفل ختماتات اللو بدي سببا ناي كلن كفل ختماتات ناي كلن ورداتات ناي تخنتيفو بيرو بتعم سرحتنيا تماري روملو كم زلو كلابس خقبرو ايو خمس خلو يوم زارو زلو عبي زتبهاله نجر يتحاسب زلو سلام أوصل فخن مسئنا إلو منا مجرشا ما تنققي أوصي يوم اللو دايو يمثلكم سمعتي عبدي سبب هذا كايد زلو عبي قبنيو حدا عين السرح نسرحها حدا عين التمرتت نا تمهيركا زتبهاله لي تغمي بزرقها بتشا هذا ناي أورو متولد النحر كوينم أفتح في الختمات الصرحهم يكون أو وردات الصرح يكون أفتح كنتيبا بيرو الصرحهم يكون ناي أكابي هجم أستدادرم ناي تعينا بيروم ناي كل بيتشا زغنو تفالي تغمني هو ناي ترانسبورت ناي جزا خراي ناي ماي براحتي كل نجر وجم بمنجستي الشفان اللو بمنجستي هذا بقولو لتوم كالت بهر زغونه جن منم نجر 5 سنتيم يوهاكم يروهم انقدي كلتا طبقه هز طبقه يوم صحيفه مسددلنا ناي عقابي هجታት ناي ሙሉ አዲስ አበባ ናይተን ኩለን ክፍለ ከተማታት አቃቢ ህግታት يوم صحيفه مسددلنا ታይም ዝሉ ዘለው ናይት ፌደራል ቢሮ ኣብ አዲስ አበባ ከተማ ኮይኑ ናይ ፌደራል አቃቢ ህግታት ዝሰርሑ ዝተፈለየ ጥቅማጥቅም እንይዎም አፍቱ ናይ ከተማውን فتح بيرو الصرحو تولد تأرمو زخونو فولي زخونة تغمن هوم كالي يقرأ أفتو ختمة أفدي سابا ختمة نتفلطوه بفلايك عامزو حدشتي نابن ساميت نابن فيقا نابا غورو ناب كالي أكبابي تتكتلقم بتعم سفحت مريت منقستي كفيلو اللو خحسا خفيلو اللو نتم حرصو توزنورو سقويلو خشاع السرح بريل سياساتم توهيو بحد حد انفستمنتم توهيو تقوميتو زنبار مريتات اللو هزو خمزو اللو انت عمز غورزو اللو نتوب ناي أورومو تولد زغونو ناي ولدنا مريت يورستنا أيو إيلم نخحرسو قوي قبر كاوخة شنشينوم تخفافيلم كشعل علي كافتا خنتيبا بيرو كاو حالفو ناي تقلاي منستر بيرو جميرو نتحت زلو اتو مريت تشنشينو إشيت ببليونات زغصر تقمي رخو اللو اتوم كالت بهرقن منم نقر نرخو نقر يلن منم نرخو تقمي يلن النفوتو مويانا نعبنت الزم طبقات زياتهم صحيفة مسددلنا إنه مويو النفوتو مويانا كنسأل يقورنا لو بتعمل زل على شجرينا إننا ترانسبورت نخافلنا خنكاراخر نتختمع عبية تغمنا مسؤول نحنا عينا حقن إن خبر نحنا عينا قبر زي يخفلو كسيسنا إنه منجستي بزوح أوتوت النجبر بزوحات جبنات زي سرحون أفتختمع نكالاخل نحنا عينا أكابي هجن نايت ختمة جن بزرقنان ببهرنان ناتفليه تقما أيوها بنان زلو نتوم ناي أورومو تولد تزغونو ويكعم ناي فدرال انتا يقبرو نا حدا كفتو ناي أديس أبابا مستدادر تقم زركو نحركوينو نفتو أديس أبابا مستدادر يمدبو تقم زركو اللو بوتا أخبابي تاتلو ناف فدرال تقوين كا تقم زركم تقوينو
ናብኡ ይምደቡ ህዝቢ ኩለይሲ መሪሩና እዩ ናይ መጨረሻ እዚ ጽሑፍ ሰይዶም ለይ ዝኒሄው ብመንነትና ንሕና ንትኑ ሞያናን ንስራሕናን ኣኽቢርና ብስነ ስርዓት ላዕልን ታሕትን እናበልና ችግርና ኩሉ ተጻዊርና እናሰርሕና እናሃለና ንሕና ንብደል ኣለና ዲስክሪሚኔት ንግበር ኣለና ስለዚ እዚ ዘይስተኻኸል እንተኮይኑ ኣብ ሙሉእ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኩለን ክፍለ ከተማታት ኣብ ኩለን ወረዳታት ዝሰርሑ ናይ ኣዲስ ኣበባ ከተማ ሰራሕተኛታት ህዝብና ናይ ኣዲስ ኣበባ ህዝብና እውን ሒዝና ተቃውሞ ሰልፊ ክንወፅኢና ናይ መጨረሻ ምድላው ወዲእና ኢና ኢሎም ጽሒፎም ሰይዶም ለና ዝኒሄው ናይ መጨረሻ ምድላውና ወዲእና ኢና ንምንታይ ሰላማዊ ሰልፊ ተቃውሞ ሰልፊ ጌርና እታ ከተማ ከምዘይ ትሰርሕ ከምዘይ ትወፅእ ከምዘይ ተኣቱ ይረአኹም እንግዲህ ኩለንተን ወረዳታት ኩለንተን ክፍለ ከተማታት ዝሰርሑ ሰራሕተኛ ብምሉኦም እንድሕር ሰላማዊ ሰልፊ ጌሮም ዋላ ኣብ ገዝኦም እንድሕር ውዒሎም ማንም እንታይ ኣተወ ከም ዘሎቱ ናይቲ ከተማ ስራሕ ይወድቕ ማለት እዩ ከም ዘላታ ከተማ ዓነወት ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ እውን ናብ ወደና ክንወፅኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ህዝብና ሒዝና ሰሚዕኹም ተረዲእኩም ከምቱ ናይ ቅድሚ ህዚ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ዶክተራት ጥራሕ ወፅዮም ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ዝነበሩ ከምኡ ይኮንና ንሕና ንፅውዕ ህዝብና ይደግፈና ንህዝብና ንሰርሕ ኢና ዘለና ህዝብና እውን ወፅዩ ጽባሕ ንግሆውን ንሳቶም ብዝወፅሖም በደል ህዝቢ እውን ብዝወፅሖም ዘሎ በደል ምስኣቶም ጠጠው ኢልና ኢና ንሰርሕ ዘለና ንሕና እንትንወፅእ ተለና ንባዕልቶም ክብሉ እቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ከተማ ነዋሪ ህዝቢ ንባዕሉ ክብል ሰላማዊ ሰልፊ ይውፃእ ዝብል ፃውዒት እዮም ኣቕሪቦም ነው እዚ ትዛዓበየ ንዓብዪ ኣሕመድ ካብ ማንም ሰራዊት ዋላ ናይ TDF በሉ ዋላ ናይ ኤርትራ በሉ ናይ ፋኖ በሉ ናይ ሸኔ በሉ ንሱ ኣይኮነን ካብ ኩሉ ዘፍርሖ ኣብ ማእኸል ከተማ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሩ ሆይሉ እንተወፅዩ ጠጠው ከብሎ ኣይክእልን ልዕሊ 10 ሚልዮን ህዝቢ ኣብኡ ይነብር ኣሎ ህዝቢ ቆራሪፆም ርግፅ ማእኸል ኣዲስ ኣበባ ባዶ ገይሮሞም ጥርሑ ገይሮሞ እዮም ብዘድየ ኮነ ኢልካ ኣይተገይሩ ንሱ ቶ ከተማ ዝፈርስ ዝነበረ መንገዲ ክሰርሕ እየ ኮሪደር ክገብር እየ ገለ መለ ዝብሎ ንሱ ኣይኮነ እንትዋና ድልየቶም ቶ ኣብቲ ከተማ ዘሎ ኣብኡ ዝነበረ 7 ዘርኡ 8 ዘርኡ ሃፀይ ምኒልክ ጀሚሩ ዝነበሩ ናይ ሓሻኽር ደቅን ኣዝማድን ኣብኡ ብሰፊሑ ዝነበሩ ተነቂሎም ክወፁ እዩ ትዋና ድልየት ተነቂሎም ዝወፁ ተለዉ ከዓ ናብ ሓደ ኣከባቢ ኣይኮኑ ዝውሰዱ ናብ ኩሉ እዮም ዝብተኑ ናብ ተፈላለየ ቦታ ኣዲስ ኣበባ ሰፊሑ ዘይትፈልጥዎ ወሲዶም ይብትንዎም 10 ዝኾኑ ናብ ሓደ ከባቢ ካብኡ ከዓ 20 ዝኾኑ ቤተሰብ ናብ ካሊእ 30 ዝኾኑ ስድራ ናብ ካሊእ እናገበሩ እዮም በቲኖምዎም እዚ ኮነ ኢልካ ዝተገብረ እዩ ብእድር ብዕቁብ ብክርስትና ብጋብቻ ብኩሉ ተኣሳሰረ እቱ ዘለዎ ቦንድ ቆራሪፅካ ንምድብራ እዩ ህዚ እዚ ስለ ዘናደዶት ናይ ኣዲስ ኣበባ ህዝቢ ኩሉ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሩ ንመብትና ክንወፅእ ኢና ይፈለጠልና ኢሎም ኣለዉ እንመን ናይ ኣዲስ ኣበባ ከተማ ፍትሒ ቢሮ ኣቃቤ ሕግታት ኣብ ኩለን ክፍለ ከተማ ዝሰርሑ ጠበቃታት ናይቲ ከተማ ማለት እዩ ናይተን ክፍለ ከተማታትም ናይ ወረዳታትም ኣቃቤ ሕግታት ወፅ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ጥቕመና እንድሕር ዘይኽበረልና ኮይኑ ከም ማንም ብብሄርና እንተይኮነ ብክእለትና እንተይኮነ ብደሎ ዘለና ብመንነትና ስለ ዝኾነ እዙይ ክቐረ ኣለዎ ጠጠው ክብል ኣለዎ ክወሃበና ኣለዎ ብሕጊ ክወፅእ ኣለዎ ገንዘብ ተተኣከበ እውን ንስንሳትኩም ትካፈልዎ ዘለኹም ባጀት ዘለውን ኩሉ ዝጠፍእ ዘሎ ዝተወሰኑ ሰባት እዮም ዝወስድዎ ዘለዉ ወፂኻ ከዓ መፈራርሑና ኣለዉ እዚኣልኩም ብጭቁልኩም ተተዛረብኩም ወይ የብልኩም ኢልዎም ብጣዕሚ ዝገርመኩም ሰማዕተይ እንታይ ኣለ ይመስለኩም እቱ ናይ ቅድሚ ኣብ ኢህኣደግ እናሃለዉ ናይ ትግራይ ተወለድቲ ዝኾኑ ኣብ በየቦታኡ ይሰርሑ ነይሮም እዮም ትግርኛ ኣብ ኣንተ ተዛሪብካ መልሓስካ እዮም ዝቆርፁኻ ሓደ ግዜ ትዝብለኒ ናይ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዝነበረ ተወልደ ዝበሃል ኣፍቱ ቢሮ ኣቲናስ ንስራሕ ጉዳይ እዩ ብኢንቨስትመንት ብዙሓት ኢና ናብ 8 ንኸውን ብሓደ ኮይና እንልምዖ ነገር ስለ ዝነበረ ህዚ ኸይድና ሓደ ኣብ ማእኸልና ብትግርኛ ተዛሪቡ በሊዕዎ ነይሩ ከመይ ጌርካ ንኣይ ጥቕማ ጥቕሚ
ዝተፈለየ ጥቕሚ ክወሃበኒ ትግርኛ እንድሕር ተዛሪበልካ እሞ ከዓ በምሓርኛ ይዛረብ ዘሎ ተተወልደሲ በምሓርኛ ገይር ሙልጭ አቢሉ ፀሪፉ ኣነ ተጋዳላይ ኣይፈልጥን ተጋዲለ መፅአ ይኸው ኣካለይ ጎዲልኒ ሓደ ዓይነይ ሂበየ እዚኣ ከዓ ምን እሽተይ ቦታ ኢንቨስት እንተገበርኩ ሽግር ይፈጥሩለይ ኣለዉ ኢሉ ምስ ተዛረበ ውፃእ ኢለ ኣባየርዎ እዚኦም ግን እንታይ እዮም ዝገበርቶም ህዝቢ ዝነበሩ ብቋንቋኦም ኮሪዖም ተዛሪቦም እዚ ጥቕማ ጥቕሚ ነዚ ማድኩም ትህቡ ኣለኹም መሬት እንተይቀረየ ገዛ መስርሒ እንተይቀረየ ኮንዶሚንየም እንተይቀረየ ንኦሮሞታት ይወሃብ ኣሎ ሓደ ዓይነት ስራሕ እናሰራሕና ናይ መንግስቲ ተቆፀርቲ ኮይና ንምንታይ ኢና ኣና ዘይወሃበና እንተበልዎ እሞ እንታይ ይገበር ምን ይጠበስልህ ታዲያ ይብሎም ዝብሉ ምን ይሆን ታዲያ ደጋረግን እዮም ዝብልዎም ምንም ፍርሃት ሓፍረት ዝበሃል ነገር የብሎምን እዚኦም ተረዲእዎም እዩ እንመለስ በቃ ለሚና ተለማሚፅና መሬትና ሂብና ንሳቶም ዝበልዎ እንድሕር ጌርና ናይ ኣምሓራ ተወለድቲ ብሰላም ኮይና ክንነብር ኢና ገለ መለ ዝበሃል እዩ ነይርዎም እዚኣቶም ሓይልና ርኢና እዮም ሰላም ዝውና ኢሎም እዮም ትክክለኛ ከዓ ናይቶም ህዝቢ ዝነው እዩ ሓይልና ርኢና ብሓይልና እናደቆስና ብቋንቋና ኮሪዕና እናተዛረብና ነቶም ህዝብና ኣድላይ ዝኾነ ድጋፍ እናገበርና ታዳንኩም ክትምፁ ኢኹም እሞ ኬኛ ናይና እዩ እዚ ቦታ እዚ ናይና እዩ እዚ መሬት እዚ ናይና እዩ ኩሉ ነገር ናይና እዩ ታክተምፁ ኢኹም እሞ እናበሉ ተጠልዖም እዮም ዝዛረቡና ኢሎም ምንም ምሕፋር ዝበሃል በቃ የለን ምንም ከይብሉን ዝበሃል ነገር የለን እና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓያል ዝኾነ ናዕቢ ክግበር እዩ ሓያል ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ እዮም ዝብሉና ዘለው ጥምቀት ከዓም ይመፅእ ኣሎ ከም ትፈልጥዎ ናይ ኣደባባይ በዓል ብጣዕሚ እዩ ዝፈርሖ ኣብይ ኣሕመድ እና መዓዝ ከም ዝገበርዎ ሰልፊ ኣይገለጹልናን ግን ብፅሑፍ ንውሕ ዝበለ ፅሑፍ ገይሮምልና ኣሎ ብማይክሮፎን ሚድያ ቁፅር 2 እቲ ናይ ኣምሓርኛ ፕሮግራምና ብኡ ሙሉእ ትፅሓፍዎ ኣቕሪብና የለና ኣብኡ ከይድኩም ንኽትሪእዎ እውን ንዕድመኩም ሰማዕትና ብዝለዓለ ኩነት እናዓበየ ዘሎ ካብ ናይ ኣዲስ ኣበባ ህዝቢ ብጣዕሚ ብዝኸርዕ ኩነት እናፅሓፉ ሪከርድ እናገበሩ ብዝተፈላለየ ነገር ገይሮም እናደወሉ ይሰዱልና እዮም እቲ ኢንፎርሜሽን ተሓበሬታ ንረኽቡ ኣለና እና ንሱ እዩ ዘሎ ሰማዕተ እና ኣዲስ ኣበባ እንድሕር ተነቓኒቓ ሰላም ክረክብ ንኸውን ሰብኣይ እዚ ነቒሉ ከባረረኒ ዝኽእል ናይ ኣዲስ ኣበባ ህዝቢ እዩ ሆይሉ እንተወፅዩ ኩሉ ክቆትሎ ይክእልን ኩሉ ከኣስሮ ይክእልን ህዝቢ ሆይሉ እንድሕር ወፅዩ ጠጠው ክተብሎ ይትኽእልን ጋሻው ሕጂ ፀራሪጉ እኳ እዩ ዝኸይድ እናበሉ ፍርሒ ስለ ዘለዎም በዓልቶም የባዱላ እውን ኩሎም ዝዛረብዎ ንሱ ስለ ዝኾነ ህዝብ ዝለዓለ ፍርሕን ኣብ ዝለዓለ ጭንቅን እዮም ዝኒሄው እዮም ዝብሉና ዘለው እናተኸታተልና ግን ናባኻትኩም ክነምፅኢና ንስኻትኩም ውፅሓፍልና ስደዱልና ሪከርድ ጌርኩም ሰብ እንትብደል እንተሎ ሰብ እንትውቃዕ እንተሎ ሰብ ተሸጊሩ ወረፋ ሒዙ እንትውዕል እንተሎ እንትልምን እንተሎ ትሪኢኹም ሪከርድ ጌርኩም ፎቶግራፍ ስኢልኩም ስደዱልና ናታቶም ልሳን ግን ኮነሎም ክንዛረበልኩም ማለት እዩ ንኩልኩም እዚ እናበልኩም በኣርከስ ንህዘው እዚ ኣህለን ክሻዕ ዝቕፅል ግዜ ሰላም ድሓን ዋዕል ድሓን